qayyum la ilaha illallah la ilaha illallah hayyun qayyum la ilaha illallah illallah hayyun qayyum la ilaha illallah hayyun qayyum la ilaha illallah illallah hayyun qayyum la ilaha illallah illallah hayyun qayyum la ilaha illallah mashallah si yazifa indao ila bijene la ilaha illallah mashallah si yazifa indao ila bijene la ilaha illallah mallahu hayyun qayyum la ilaha illallah oh hayyun qayyum la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقلنا بها جميع الحاجة بالماء أنت لرا بتجمع سريلا janvier kalo tile 15 asam bafla ani tan antlani juma lon togole juma ye antlara asar fana sella nalma minum bafo ko wulu te juma sire ko sisa ko lu bi juma sire ti jenyo do fana bo fare ko sabu togol ba no tibil lo nan sire ko ti te juma ye olu ye lon togole kay seri taka ke lon togoye no te lon togole ku juma asar fana ba nona talata atenelo e maserwa asar fana kara joliye talata asar fana kara joliye araba asar fana kara joliye lamza asar fana kara joliye juma do nani lu akaka ke nanne ke no te juma yi lon togole do sere togote do dole sigin be ko lo flale to ko juma lo yere to be mi nalo man ala kan ki sinal mayama kase kan ki sinal mayama o ko to nal maya ko alti lahara ko al preselen no pisgi mala kota i kera nal man ya be boyra yale nal maya mani black tigi la gidrona ko ambieta le gidrona ko faso talo ko ambiele warbo ina lo doko warka sha do tay nere morgo tigi yisoro balo ale war mi boy mo bo ko yi assurance di alma nay ma fa bana sama ba kuma ke e mai mutuma yere korse be fembera ambe tani munebi anti baga mo mo jalo bewa sore bewa wa illa be ki jomo sekanfe a cejugu ni ay ambe kumana ambna kuma ambalmanche alhaji mahmudu bande mimbe wagadugu ajamu yi bande nga alita tewe abiyel baka ko bandi mais ne fait démission bara convient bara colombalia bara mabba o manga la to ya borme ka doara alene ka lettrike sebeke ka sama kwete ninde Jafar togoye ani Ahmadiya togoye ani Tijaniya mogo biye togo pisga ko Tijaniyu ko andugule ko bible pafu biddu erjina kono ni chrétien o bina verset kara aw baye anti baga mogo maw ne kuma mtugu min bore ya kata soro wakadu akallo Jafar le afo be ko abi se ma fagara aka fagara ke ngai mogo langolo o me mangutu ne foye fo ma fala laga to kar mo wora mogo kuntan ala kuta baga ka talaba sindi chogo cheju ji jurangolo bi yara la ko be se ma fara mba ka fle ne ne nimbi bulu
bɛɛ bi siranya ne tɛ siranya o ni yi boda wa ka yire na bande ni yi bodinga wa ka yire na abin kuma na fi mun ga mamad ka yi mo ka boda yire ka yire mora nu dronte foi wani ya yire ka yire ne Jafar la mbi furutu ka iku koro ay muni fo letri ngono ka di Kuwait wala sa arabu ka lo o kan ne bla o ka torodi su borokoro na o ka se ne matra arabu torodi su o make no ibi se muna wala ma hakira ko Kuwait lu wardi ne ma arabu ka drome kelintene dara la ne rete arabu warfe sabu ala ko qur'an ko al arab ko arabu asadu kufran wa nifakan kulli ka kafriya ka bo o ka munafiya ka bo wa ni tinya bo arabu warfe la yi bande ni bi ka sebre ka wulera ko ete ti wardi ni ma me mba kala makar mo dama be boboya e burkina ya ni ya yere kambo kelma ole ni no ta o chama ale manradin kuntan fe kalanga kana a chama bebe to ga jamana in karmo le korotige ana fama ko korotige ko di arabu ma arabu ti son ko deme ta yira ko kafrulo laji mahmudu bande wagadu ale to ko borara bi abi journal la sika so a batse ka so la a fatse ka so jangwa yere fa koro al furqan journal ya to ke kufru kan ayira mo wara aflani anti foi ka dalu dangoy anti sra akuma fananya ay mun defo afoka yira mo wara atata ka yira wala عدد 573 16 جمادى الأولى 1430 هجرية الموافق 11/5/2009 ميلادية من ميلاد عيسى عليه السلام. أفكار المشبوهة الجماعات الصوفية والفرقة المشبوهة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولاسما في عاصمة اقتصادية بوبو جلاسو وعلى رأسها تجانية وأحمدية وجماعات شيخ جعفر حيث دائما ما تشير هذه الجماعات المشبهات حول رسول صلى الله عليه وسلم خلال وسائل الإعلام المتعددة والتابعة لها حيث دعبت أحمدية والشيخ جعفر على أنكار السنة النبوية وتفضيل التوراة والإنجيل عليها بل يزعمون أن النصارى واليهود يدخلون الجنة لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل بل إن زعيمهم قد رد ترجيحات عديدة مفادها أن بابا يوحنا بولس الثاني بابا باكيسان سيدخل الجنة لأنه آمن بالإنجيل واحترم تعليماته المسترسلين حالة الجهل وانتشار البدع في جانب الكبيرة من مجمع الإسلامي. جماعة مبوا لا محمود باندي aya forokara ke ka sebri ke abba biye sebera ka blakata Kuwait à safa page 29 a page journal kono ay bamaka Kuwait nyinge amunu be awne ni fe adi amun be fe ka andon aya ta directement mais ne te sera terroriste nya la ne te sera laji Mahmoud Bandenya aya afa forole ka sabre ka ba biet sebe kan ko blakata Kuwait Kuwait ka ya amna ka do kanya mo dinyana no te journaliste sera la ibini nyingale il faut me demander quoi sabe aka akete journaliste sera la tu ulu fantu ka lualo ne ka sete arabu fe la al-Qur'an Tawrat wal Injil Muhammadur Rasulullah intaha nkasrate mo wada fe ndeko yahudiyaw onado ergina konnana Allah taala do yak fo korna kono ako yahudiyaw ni nasara ani jama kru wer to man amana billah aya fatande neli ya fo wa laji bande neli ya fo wa alali ya fo wa neli ya fo innal ladzina amanu ala ko mamunu ni manana amma fo ko ka ta misr la de wallahi amo yere fo kulli man ya dron ala bo de fe
والذين هادوا minnu kɛra yahudiyaw ye Laji Mamudu Bande n bi fɛ i ka wuli ka bɔ e bodinga ka fiɲɛ ka don e fɛ ka mɛnni kɛ nin haya nin na i k'i ɲɛ sin Ala ka kuranna ma n'o tɛ i halaki san sera والنصارى ani nasaraw والصابئين ani jamakuru ɲɔgɔn wɛrɛ من آمن billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا ka tila ka baara ɲuman kɛ فلهم أجرهم عند ربهم k'o ka sara bɛ Ala fɛ dɛ a m'a fɔ k'o ka sara bɛ arabu fɛ a m'a fɔ k'a ka sara bɛ karamɔgɔ fɛ a m'a fɔ k'a sara bɛ kiramɔgɔ fɛ k'a ka sara bɛ Ala bolo Laji Mamudu Bande jayi ti kurana lɔn wei makari n'ale fagoni bɛ ka se nin ma muso karamɔgɔ jaw kudo e kɛra muso karamɔgɔ ye n'o tɛ lɔnnibaga si tɛ kɛ muso karamɔgɔ ye Laji Mamudu Ala k'i kana Laji Mamudu Bande Ala k'i kana n'o tɛ i ka faw seni bɛ degré min na kɛ malangoloya in seni bɛ degré min na kɛ dangadiya ni batteriya in seni bɛ degré min na kɛ i bɛna Burkina halaki mais ne tɛ halaki taa n'a ye ولا خوف عليهم a ko yahuda ni nasara n'u ye baara ɲuman kɛ k'u kana siran ولا هم يحزنون k'u kana husunu ale Ala b'u sara a b'u don ɛrɛjina kɔnɔ ne Muhamadu ma ne Jafar m'a fɔ سورة a البقرة bɛna kara a b'a ye a karan français ra وإذ سيتين taa n'a ye Ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Sourate la vache, verset 62, deuxième sourate du Coran. Laji Mamudu Bande Wagadugu ima haya ni mewa eni ti Ala ka haya mewa ne akra Ala le Muhammadu ci kwa kana fɔ yahudiyaw mon père ye o ka baara kɛ ni lenjili ye ne akra Ala le y'o ci Ala ye Muhammadu ci a ka mon père fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ mon père ye a ye baara kɛ n'a ka lenjili ye hali Muhammadu m'a fɔ ye a ye don ka kuranɛ na hali Muhammadu m'a fɔ ye a ye ne ka sunna baara a k'o ka baara kɛ ni lenjili ye an bɛna o haya di Bande cɛ ma karamɔgɔ lagalaga to jani nan bɛ Wagadugu i b'a tɔgɔ mɛn ten nin ye maa kuntan ye komi ni ma kuma gbɛlɛn fɔ a ma o k'a bɛ maa faa a dɔw bɛna fɔ ne siranna ɲɛ ne dun ma faga k'a ye donc ne tɛ siran saya ɲɛ i ma fɛn min kɛ k'a ye i bɛ siran o ɲɛ wa wa ne ni ale bɛ jihadi la a bɛ fɔ nin de ma ko jihadi o kosɔn n bɛ kolon fɔra a ma sabu jihadi fɛn bɛɛ b'a la ale sigi ni bɛ n'a ka lasirali ye ale bɛ fɛ ka ne dibi faga a ma ɲɛ sɔrɔ o la a ye cira di arabuw ma o tuma yanni'u ka kɛ ne le bɛ ale ka ba biyɛn nɛnɛ k'a la kɛnɛ kan a banna taa n'a ye وليحكم أهل الإنجيل Ala ye Muhammadu cɛ sallallahu alaihi wa sallama k'a fɔ mon père ye o wali yahkumu ahlul injil l'injil bɛ mɔgɔ minnu bolo k'o ka kiti kɛ n'o ka bible ye بما أنزل الله فيه ko k'a fɔ mon père ye Ala ka kuma min bɛ l'injil kɔnɔ ko mon père ka baara kɛ n'a ye ومن لم يحكم بما أنزل الله Muhammadu kangarila ye ko e tigɛ Ala ko ni mɔgɔ min ma baara kɛ ni Ala t'a ye فأولئك هم الفاسقون ko i tiɲɛnikɛla de ye Laji Mamudu Bande ye tiɲɛnikɛla de ye sabu a ma baara kɛ ni l'injili ye n'a tɛ baara kɛ ni l'injili a tɛ nin fɔ Ahmadiya aw tulo b'an kan na o ko ne ni aw o y'an fili hali bugɔ bere kelen na ka taa bere tɔ yɛlɛmɛ k'o fari awa tijaniya mɔgɔw kunna mɔsi ali ka jamakuru min filɛ nin ye wa ko aw tugu baara sabu ale k'i tijani min ka kɔrɔbɔ bonya o tɛ wa Mamudu Bande y'aw bugɔ a kan b'aw mankan ne tɛ n taa juru to ara dɛ a t'a to fi Ala t'a to Ala t'a to an y'u ye Suratul Maïda kuma o kan que les gens de l'évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu a révélé. Les pervers sont ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé. 5e sourate, la table servie, verset 47. Merci. Tana sore. Eduka Dieu. Laji Mamudu Bande kolo.
wotuma layi Mamadou Bande Mamadou Bande fola ban gomno to towa ko mo si karamo wara mo langolom bade be aye ti mo sa po morning hiya mo yala la fo mo si karamo wara kulom bali bali be ale mo sa po ju sabla on pami ba faila fo no te am mo si karamo lo ni malangolo yayi sampare pami mo ga ni san yalam kangay ni a folo yo fe nyawa la renum no ton Burkina ka mo sa po ha shidilo foya bonne suki neda shengelando foya samda nyamogo den foya tampini na alile ko foyele kone Jafar ke Sheikh Jafar ani Ahmadiya ani Tijaniya mogo ni Sheikh na mahankella ko an ko mon père wunaddu erjina ke ba me yete mon père nam nan ken arjena mon père wudumbe an feya mon père dam la hambe ton nenga kawa ali Mamadou Bande mire mon père yere nyani ndokai fo ma ban men hambe waga mon père na mare ngama fo ne to fo nyawa ka politique ke mon père wuli gerefe fo ma na politique bam cheikh ambe way ka to ka den ka sebre ke ka bla ka ta Kuwait la yawlo inshallah don gule den kitete kengal Kuwait ni to tina kuma ne ta jursi to nebsin kelo sa pana ngome ton cheikh kanyina ngoma fujugu wotumana ele Mamadou Bande foma Mamadou Bande suratu sura fle ayanta ani saba awo kala ko an ka barake ni mon père yanka na nyogon soso utuma suratu sura ayanta ani saba konnana atara labango la hujjatan bainana aywa tuge suratul sura pourrait ayar piga lawana ati agli twara atabo ayanta ani nani ati hakili twara فلذلك ako abbo o chogoina فادعوا واستقم Muhammadu mago wele kana dinama yere katle Mamadou Bande ala ko Muhammadu kam mago wele kana dinama yere katle aywa Mamadou Bande wenna min yele wenna ten tuma taye neba la nyime ngaten tiraka كما أمرت ina fe nyamara chogomi wala bse sakal fo bumninga ولا تتبع أهواءهم ala ko Muhammadu ma kwa kana tugu mon peru kan ni sagulu ko me ama fo e kwa kana tugu lenjil ko wala wenna mi yela mata bumninga وقل afo آمنت بما أنزل الله من كتاب wotuma ako Muhammadu afo ka mago o be ka fo amantu ne Muhammad limani bi kitab ni kitabu ye wala ala fe mi jikabo kitabu ayram to Muhammad yela zamawaya mama Muhammad ko sidni wenna misi gafram nisa nyam yelo tonri وأمرت ne Muhammadu nyamarula لأعدل بينكم ko ni kala diliyaleke obsagala mama Muhammadu timam tetira nyam ne tabsuka الله ربنا وربكم ala li an sulamaw tigiye ala li an mon peru tigiye wennam la ton soba wennam la mon père damba soba لنا أعمالنا anu sulamaw kabara obi dia umma ka sarabi damba ولكم أعمالكم mon peru aw ka sarabi di aw fanam ton tuma nan kon ton silamba wa nyam mon père damba men tum song ninga nan kon yamba لا حجة بيننا وبينكم Muhammadu ya fo mon peru ala ko ka fo yo ko hujja so sorte an anaw mon peru so sortani ne wote ambe be ala talera ayeda Muhammad tayel mon père damba ya nu kem ka ton silamba ni nyam mon père damba sukye il fa yemre الله يجمع بيننا ko ala le bina kafurika aw ni nyogoche wennam nan tigim ton ne tabsuka وإليه المصير mon peru ni sulamaw ko ambe bina sigi kata ala le Muhammadu le ya fo korna kono amo ye Muhammad ko yagle woto Qur'ana pour on wennam yela meti ton mon père damba fa wennam nan tigma ton fa gil alkiyam dare Mamadou Bande iborami Mamadou Bande ko yiye jayi fawni mbete ya mikufya ni yala woto wora Burkina fanju manera fo pudon do Burkina tembo ibora san fele ka benwa ko yi nyingre loibi ibora nyegende kono ka lo yi nyire pour mbi ibora bie jugu dol kono ka ko yara wa sigi yo ko pour iforoli biliere ma wa be yo ra ko yi yo ko ne wa ne ma donc Allahu akbar Allahu akbar Mamadou Bande imakar benra de chakara français. Appelle donc les hommes à la foi. Marche droit comme on te l'a ordonné. Ne suis pas leur passion. Dis, je crois en tout ce que Dieu a révélé en fait des livres. On m'a ordonné d'être juste envers vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres, à vous vos œuvres.
qu'il n'y ait pas de discussion entre nous et vous. Dieu nous réunira. Vers lui sera le retour. 42e sourate. Sourate la délibération, verset 15. Watu maida ayam binani alif anifla. Yahudiya utara ko bita jugement ke ala fe e Muhammadu fe ala ko nakadi akake nakadi akanake ayati yahudam kenga Muhammad nenge tibna anto mbuya buro to wenna mela Muhammad horatu hubu buro horatu rabu buro wa kayfa yuhakimunaka akobun kama Yahudiya binna ninna sorawye ko ka jugement ke woye bonyin ti yahudam ni na sadam wa fo Muhammad nenge ti fo bu bambudu wa inahum tawratu ka dunya soro tawrata bu fe yawlu mikti tawrat be bam nenge fiha hukmullah ko ala yɛrɛ ka kitili b'a kɔnɔ wẽnnaam buudum be tawrat pʋgẽ summa yatawallawna min ba'di dhalika togo juma o do be tawrata to ye ka ko yɛlɛmɛ o ma ka to ka na e fɛ bõe yĩng tɩ bas tawrat n gũd kudgã n bas n pa na n bʋ ne yẽnna wama ulaika bilmuminin c'est que o ma limaniya le tɩ b bãng tɩ pa mumin dãmb ye e ka kuma in faamu wa n'o tɛ n'u tun limaniyana b sã n mik tɩ b ra kõe na sɩda o tɩ bena kiti kɛ ni tawrata ye b ra na n bʋɛ ne taurɛte o tɩ tɩna se e Muhammadu ma b pʋd n pa na n pẽneg fo o Mohamad tɩ ye e tawrata to ye bõe yĩng tɩ bas taurata k'a sɔrɔ ala taali b'a kɔnɔ sẽn mik tɩ wẽnnaam goam n be a pʋgẽ donc o ma limaniya le b pa kõ sɩd ye ala bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ yan wẽnnaam dat n yel vĩig ning ka wã mɔgɔ min ye bibulu to ye ned ning sẽn bas taurɛtã ka lenjili to ye n bas lingiila e ma baara kɛ n'a ye n pa tʋm ne a ye ala de ko ale ka kumakan de bɛ yen wẽnnaam yetɩ a yẽ goam n be a pʋgẽ c'est que i ma limaniya sek f pa kõ sɩd ye Mahamudu bande i ma limaniya mamud bãnde fo pa kõ sɩd ye yaa kaafre ala ko Mahamadu ma ko a k'a fɔ mon père o ka taa baara kɛ wẽnnaam yeela Mohamad t'a yel mon-pɛɛ dãmbã tɩ b bone taurɛta ko ala taali b'a kɔnɔ tɩ yaa wẽnnaam goam n be a pʋgẽ ele Mahamadu bɛna fɔ ko ala t'a taa foma mahamudu wa be dob burkina ka yetɩ b ra maan ne a ye e sitana cɛkɔrɔba ni y sɩ bãn nin-yaalgã m'a fɔ Mahamudu bande yo na n yeela mamud bãnd yaa fiɲɛli bɔra a bodiŋa fɛ pemsem yɩ fo yẽd boo kõ wã n'a bɛna sigi a ka to don a bodiŋa na k'a datugu fiɲɛ kana na bɔ yen n'o tɛ tɩ ba o sag bõor n yẽd booka tɩ pemsmã ra yi ye mais comment te prendrait-il pour juge? Ils ont la Torah, où se trouve le jugement de Dieu. Ils se sont ensuite détournés. Voilà ceux qui n'ont rien de commun avec les croyants. 5e sourate, la table servie, verset 44. Merci. 43. Hayam bi woro ni woro ta an ka taa filɛ hayam bi woro ani woro o ta an ka filɛ Maïda hayam bi woro ani woro a y'a filɛ taa n'a ye Kolla Muhammadu a fɔ Muhammadu yeele ya alal kitabe yaa yam kitaab rɛmba a ko kitaabutigi dinkow lestum ala shay'in lestum ala shay'in a ko aw tɛ foyi ra dɛ ay yãmpa be baa faa ye pourquoi k'o tɛ foyi ra pa be foyi ko muslimi kota tɩ muslim yeelame tɩ woto ala ko i ma foyi fɔ wẽnnaam yetɩ fo yel baa faa ye dɔw ko Bukari kota tɩ sã ne tɩ buhari yeelame tɩ ala ko woto i ma foyi fɔ wẽnnaam yetɩ fo yetɩ baa faa ye dɔw ko Arsala kota sã ne tɩ rɩsaan yetɩ woto ala ko i ma foyi fɔ wẽnnaam yetɩ fo yetɩ baa faa ye dɔw ko Bulugu Maram kota sã ne t'a bulkur mariam yetɩ woto ala ko i ma foyi fɔ wẽnnaam yetɩ fo yetɩ foy ye ko aw tɛ foyi ni ra tɩ yãmb pʋd n pa be faa zugu f'a ka Tawurata le kalan rɩlame tɩ rɩk taurat n ka karem Linjili ta n karem lingiila ka Kurana fana ta n dɩk kuran n paas hatta tuqimu tawrata f'aw tɛ sɔn Tawurata ma wal injila f'aw ka Linjili ta wa ma unzila ilaykum min rabbikum. fɛn min jigira ka na o ma ka bɔ a tigi ala yɔrɔ o tɛ Kurana le ye wa n balimaw livre joli le fɔra yan saba Bukari baara wa ayi Muslimu baara wa ayi Abu Dawuda baara wa ayi Munzeli Yaya baara wa Burkuru Mariam baara wa Batu Mariam baara wa est-ce que ala y'a fɔ yan Muhammadu a ye suna ta wa ayi est-ce que ala y'a fɔ yan a ye Muhammadu ka hadisa ta wa kɔrɔna kuru bɛɛ ala ni Muhammadu ma kuma Muhammadu ka suna ko ra farida le fɔra ye
sunamɔgɔw ni fɛn fɛn y'a sɔrɔ Mahamudu Bandi lo Mahamudu Bandi fo huma hayara soma fo biyam tibne sur ayana misa Muslim kabe bolku Maryam kabe hadis ba fay ka pokoy ya tawlet la lingila alqur'ana ya wennam sikun ko Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam te lo gom bahni aporin damma l'islam ti fa kap ya bamala tumne so fa tumne ma ya kafri kifra Dis, oh gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Sourate la table service, 5e chapitre, vers... ya boye yam data burkina damba mais Mahamudu ta kuma kan da Allah ka kuma ne Qur'anai Muhammad gwamni winnam gwam na tabi alqur'ana wa dina fo ye ko ka livre sabale kalama obiya opayan yam ti karam libre tabala mais akuma ma fa Qur'anai le konawa agoma pato sa alqur'ana pugla koni Mahamudu Bandi koni islamai Mahamudu Bandi ese fa l'islam sida wa na ya sɔrɔ Mahamudu Bandi ni ma sɔn Allah ka kuma kan ma sa mi ti fo Mahamudu Bandi sam pa pon Pasti ni wena ngwam ka sir kera fi bobu ni ngarai to pu so le fa yis pem sun hunye de popo wa Mahamudu Bandi ibu da be faran Mahamudu Bandi to shena am para wa ite kisi fana wa to pana am pos win ning le Jafar le yafo le Sheikh Jafar yele ho le Burkina be ye Burkina neda awa nye mo shi fana wa ya moame wa nye fɛn bɛɛ ye fana Burkina wa ya bumba fa jil Burkina po ele yɛrɛ fana bɛ fɛn bɛɛ ye ya to me ya ne fa jil Burkina sanfara e tɛ se ka mɔgɔ an 64 kan ka filɛ walau amana ala kitab la akalu kodi n'a bɛ ɲɛ yɔrɔ ma taa walau anahum a ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu jatirata ni olu mɔgɔ tun kɛra akamu taurata kuma diyara ko n'a y'a sɔrɔ an tigi ala yɔrɔ n'o ye kɔrɔna ye ko n'an tigi y'u saba ta don la akalu min fawqihim mais sanji tun bɛ ɲɛ Burkina yan a ma se ala ka taa sandari a ko an tigi bɛ dumuni sɔrɔ ka bɔ sanfɛ wa min tahti arjulihim an sen kɔrɔla dumuni de bɛ sɔrɔ donc n'i ka sanko gbɛlɛya ye Mahamudu Bandi n'a ɲɔgɔnnaw la olu minnu k'u tɛ Tawurata fɛ ko ta san tɛna o k'u to Linjili fɛ ko ta san tɛna a tigi ala ye wele fɔ ko n'an tɛ sɔn da ko san bɛ na an bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ donc Burkina balo gbɛlɛya Mahamudu Bandi lo olu de bɛ ka mɔgɔw kunna tiɲɛ ko Tawurata tɛ tiɲɛ ka mɔgɔw kunna tiɲɛ ko Linjili tɛ tiɲɛ mais tigi ala ko yan ko n'an tɛ sɔn na a ko a bɛɛ tɛ bɛ dɔgɔya ne de y'a fɔ wa Bandi jaa i tɛ foyi lɔn o Makari ka kɛ karamɔgɔ ye ka to ka munumunu ka yaara ten karamɔgɔ caman ko denɲanu kalo 3 u b'a kɔnɔ k'o bɛ bɔ Haidara kalama o Mahamudu Bandi nin ko lo lagalagatɔ ye nin maa lankolonya fɛ a bɛ taa ka mawuludu kɛ yan fɛ e do ko i bɛ Tijani ja farinya lo i tɛ nin ye ko Tijani olu bɛ diinɛ tiɲɛ minhum ummatun muqtasidatun a ko mais cɛmancɛ mɔgɔ bɛ jamaw cɛ ma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun mɔgɔ caman b'u cɛ ma olu bɛ baara jugu de kɛ ala tɛ min fɛ Mahamudu Bandi huma koy kan nabi walau anahum akamu taurata eti sami kilam tinyam moye mbasakla me yaltinin Taurata wal injil la yalhinin linjila wa ma unzila ilayhim min la yalhinin bumni hisigun ko yam ya alquran kenga la akalu min fawqihim wennam dana ni dilakanda yam yam jutte wa min tahti arjulihim la yam naw tengre minhum ummatun muqtasidatun la teng shukran be yam sukan wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun la wuso fa jil jabbi tum da tum yetum yake bande huma ayara sama kila sama ko to fakaram de ya ju saballe Ils avaient observé la Torah, l'évangile, et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur. Ils auraient certainement joui des biens du ciel et ceux de la terre. Il existe parmi eux des gens modérés, mais beaucoup d'entre eux font le mal. 5e chapitre, toujours verset 66. Wotubana, Ibn Afle, ka ala Imranu ayam bi wolongula ani konondonta mba fele. Kuma min manana kewra ando lasi mɔgɔw ma balimaw Burkina baw ko yɛrɛ kɔrɔsi laaji Mahamudu Bandi la jaa tiɲɛnikɛla ninnu tɛ nin kalama koyi n y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a gɛrɛfɛ siɲɛ kelen ani Haidara ka ko la o kɛra n b'a mɛn dugukolo ko ko a tɛna diya ne la tile dama in na ko ne taga min bɛ dulon laaji Mahamudu Bandi b'a biɲɛ min na ten
ko ni ya to aba bia da walo na ka to moro kwa ti dia de abi wolo ngene ko ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كل آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ولا علينا وتبنا alun ka kurna ya aw nyamar ni mune puisque ni ya be kuma jugu fama no tan tna kuma jugu fo mo ya dan do na ya ma kuma jugu ko bi biene ne kwa to kuna ko ka jugu man faale ne do masra mo nyaba la hal min ala ya ka ala ya bla ka fenga minti ala ya do be fama mais comment be femi ga be ala ka ko le puisque ni ala ya bla atike jole wa anda kera ju ambe fem fama at binti dia ide de tna ka ala ya bla تاني كل على لكم محمد بقاك من فقول عفوا آمنا بالله كم محمد كان فسلموه كسلموه كان آمنا بالله كان بني على كلين وما أنزل علينا قرنا من جيرا كان أمة كان سنارا وما أنزل على إبراهيم نبي برما كتابه كم محمد كان فاكم من دوي كان سنارا وإسماعيل كتاب من دري إسماعيل ما كم محمد كان فكان سنارا وإسحاق كو كتاب من دري نبي شاكا ما كان فكان سنبس ويعقوب من دري جانكوب ما كان سنارا والأسباط مغم نو يتشيدني ni kitabu jigira ma kwanso na وما أوتي موسى midira moisma akabu kwanso nara وعيسى midira shijikrima akabu kwanso na ونبيون من ربهم ani nabi nyimon ka boti ala ro jésus le fils unique ndika ka digura ka kumanga so ka fils yengire wala tamari لا نفرق بين أحد منهم wa anti do franka bora jésus o moïse o muhammadu o abe anka chire mahmudu bande emani mewa abi bammo perura o yimun kawra abi bammo yimun kawra muhammadu ben folo ka bom maga o ko bamna ka faga atara karfa mon perule ma o dalubi ambolo ne fenjulu atitaka oromu kafiru shira tumami oromu kriteura amadda muhammad naka sabawiye sabu wulu biye kiliye kafiru tara sura sabaw ne muhammadu kasra ala ko ko jususuma ko obina sura sandamani son binna hayan dire mbalmanche muhammadu bandira akase no farnyon gawo ka fonyo boda datugu ka hayan ni menote son ala ba juti ونا الله أكبر ونحن له مسلمون ko muhammadu afao ko ambe anyadi alama ele nava ko kitabu do mani ko itafe ala ko muhammadu afo ko amba befe ele nava ko kana e mbalma ci sura ka taana mamar yele آمنا بالله mam ko sinne wende وما أنزل علينا la buni hisikin ko tondo وما أنزل على إبراهيم la hisikin ko nabila ibrahima وإسماعيل la ismaila وإسحاق la ishaqa ويعقوب la yakuba والأسباط la bamba kwamba fajili وما أوتي موسى la hanko nabila musa وعيسى la nabila isa ونبيون من la ربهم nabiyam nam ni sinkel hi bamba pokon لا نفرق بين أحد ton fa wela kad bamba fanir ba yemre ونحن له مسلمون wa ton fajil ko admen wenna سورة آل عمران suratul ala imrana pisi aya pisi ni la tabo santa to ko jefe mamudu bande to fa karam nane kenga le ngam baw karam bokon karam duma faye Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux. Nous sommes soumis à Dieu. Sourate la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 84. suratu kasasu file bi woro ani wolowula ala ko nali ni fo ka ba sulaiman man ka bo ko mamadu bande ala ka ni ayen be fo e katla ka fo ko tiete ni pa fi kunyi man ka bi donke korna mo le fo wa ni mon pere wi kunyi man ka bi donke korna mo le fo wa ni yahudi wi kunyi man ka bi donke korna mo le fo wa ni kunyi man ka tin don te parfum be erdina so wa korna jigre ma wa la biblu jigre ma ay shi man fere ifin be kir ne bi ta do no sababu le mama kana yakdi idza kada allah wa rasulu amrana kullu mukayra bi to kasa so fle Al-Ajab. o to ajab fle ne akira sababu le ba'un dona no te la mo be arbu yo ay
ini yahudiya wura ba kelen wa ni ya an bi don wa an bina don bara ni mani ni yahudiya ce ya lo ale yahudiya ye a tɔgɔ le ta jeni na do ni tɔgɔ ti ba jeni zanga bi jeni mami ya bi jeni wuru ya bi jeni bɛɛ bi jeni ŋɔnɔ bi jeni o tɛ tɛna jeni wa tɔgɔ ti baara ni kɛ baara le b'i ka baara ɲuman kɛ ala b'o de nɔfɛ واتمنى أبيس باندورو أتاكتا تدو آزا بيس باندورو وما كان لمؤمن لا يمامودو باندي أنغو دبكو منا نوتل لمن يكيرا ناسو لمن يبيرا إنيا جو يحكري سيكي كحيا نمي كو بانكا مموني ولا مؤمنة أمانكا مموني مسلمان إذا كان الله ورسوله أمرا ألا ناشيدي كتي منك كابلا يورو منا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولو كتبو بفنور بوكو فومين بدنا قرآننا korna le ko anga tawrata jo korna ko anga linjili jo korna ko anga ali korna yere jo ay livre saba jati korna katla ka fo yahudiya ni nasara sheningela fen fen ni na son kal limaniya ko ala bi isara eni mamudu bande eni le bo sara wa ay kata dimi ko mo ti do erjina kono kona tenya na ko erjina lon me wa dugule kona tenya na ko premier ministre ya tere ndi am blede ka loanye koda tiyo ko burkina karba wala war fan yoga ka joni mon pere wi iba deli glire wuluto wa man yasi Allah wa rasulahu ni momi ala na tibi kuta fakad dalla dalalan mubinan la min bangale no de ala ka foni krai ko ka tawratata ko ka lenjilinta ko ka mon pere mun ambade onye ko anka je ka barake nyogo fe alu bina fo kutike ele mamudu bande ita kera barada ba me kuma min fore na ma bema ni korti min bi fe bachi ibna loko alai masai ni amabbe ima ibi se kan wele telera face à face ambiski ka debake na sure tai che ne tai ngaloyi nin takara ngaloyi wotuma ndere bitani nka juru min bi sir ka taka so bonam tanwe nga ne ta tara ke che eti wuri ende ambi ba matelera beka yi tanai wa ma kana lil mu'minin ala tanai ay pa cheikh ni mu'mini wala mu'minatin ne mu'min fakka idza qada Allah wa rasulahu amra ke wennam ne tin tuma ho ambu budan gan qasininga an yakuna lahumul khiyaratu ke bamle bam bawdi jeng nam buye wa man yasi nini sin kisa wende wa rasulahu la tin tuma fakad dalla dalalan wallahi sab men ma men hum venaqi mamoudou bande men me de suratul ahzab wa be suratul ahzab pour hein aya pi sinu la nu ken ma kan to karam de to pa karam ba fay nande lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui désobéit à Dieu et à son prophète s'égare totalement et manifestement. Sourate les factions, verset 36. Sourate. Suratu Oromta les Romains Bible kono ko Romain kan abamananga les Romains ata Alif Lam Mim. ala ko harfu saba flede Gole bate Rome. Mamadou mbe kaba ko foye nika harfu ka fo alif lam mim akoro mbe ka foye tout court gole bate Rome ko bilia kera Romain kande Fi adna al ardi. o nyo soro yoro minna mo au kafri sira okoro akda ko be kule oromu blayo nene jawar bina fo ko pafu membe ko abe do dina kono e mamudu bande bi panki lo e foro karaka ita kuri sengana na tige ka foro fo ko pafu membe sa pat no be oromu le ko na ko na naw ako mamudu be harfu sabadima akoro ko shikara oromen kaw na de Fi adna al ardi. o nyoko soro yoro mina o shira okoro kafru shira okamu na fiku shira okoro Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. mamadu yiji susuma
o siraw kɔrɔ sɔɔni ɔrɔ min bɛna s'a ka kafiriw kɔrɔ في بضع سنين san dama dama dɔrɔn k'a bɛ s'a kɔrɔ a jutu kasi ma di a kumana Muhamadu fɛ dɛ ni ne hakili la ni silamɛ n'i y'a mɛn k'o ye chrétien minɛ k'a kundi i bɛ ɲininka kɔrɔ jumɛn na a ye mun kɛ i ka kan ka dimi le a bɛ chrétien ba ye mun kɛ a bɛ chrétien dɔgɔya ye mun kɛ i b'o ɲininka fɔlɔ n'a nana fɛn kɛ min bɛ bibuli min kɔn i b'a fɔ o tuma o jo b'a ban n'o tɛ k'a tɔɲɔ ten e ka kan ka dimi e ka kan k'a miiri fana ko chrétien ka don ɛrɛjina kɔnɔ i ɲɛ b'a la Muhamadu Bande a ju tɛ don ɛrɛjina kɔnɔ puisque hasidi don a m'a balima si miiri ni ko ɲuman ye o tuma na o kɛra tuma na min na Ala k'a fɔ Muhamadu ye a ko tiɲɛ n bɛna fɔ ye a ko si kɛra ɔrɔmu kɔrɔ dɛ o ka kafiriw sera o kɔrɔ Muhamadu n'a ka sahabaw y'u tile ban ka su ko si nisɔn man di bɛɛ dusu kasilen bɛ mun kama u ta kafiriw sera u ka silamɛw kɔrɔ kafiriw ka taa se chrétien kɔrɔ a ma diya Muhamadu ye Ala ka sɔrɔ ka haya jigin to n bɛ min fɔ ye o i dusu suma a ko sɔɔni o a ko o fana bɛna na se kafiri ninnu kɔrɔ Muhamadu n'o ka sɔrɔ k'o fari foni ko n'o kɛra don لله الأمر a ko koɲa bɛ Ala de bolo dɛ Muhamadu من قبل ومن بعد ka kɔn a n'a tɛmɛlen kɔ koɲa bɛ Ala bolo i dusu suma ويومئذ a ko n'u ye oromɛw nana se u ka kafiri kɔrɔ don min na يفرح المؤمنون a ko limanɛbaga bɛɛ nisɔn bɛna diya olu mais n tɛ se ka Mahamudu Bande yɛrɛ ne tɛ se k'a faamu a ka kalan kɛ mini a ɲama n'a ye a fugari in tɛ bɛ jamana in na yan a ka kalan kunde in ta yɔrɔ jumɛn burusi kɔnɔ karamɔgɔ tɛ nin fɔ nin kɔni bɔra ne m'a dɔn dɛ Manda Salo a ka taa lakirali cɛ ma mais a ka mun de y'a to a y'u ta ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ye limanɛbaga ye ni nana miiri diɲɛ garisɛgɛ ma ka na miiri ko fɔ e ka so ɲumanw sɔrɔ ka na miiri ko e ka nafolo sɔrɔ suratu haji kumana o kan mais an bɛna na ka taa n'i ka kolo in fa a ma se k'an gbɛlɛn fɔ Alif Lam Mim ayati aya ta file wale bati Rome eto bang ti rom kifu damba toga rom l'islam ba miya christian ba وهم من بعد غلبهم سيغلبون la bang ti kala bilu bala obna ni ko ngila kifu damba في بضع سنين rasam yum sar poe لله الأمر yala fa chap be wonam nenge من قبل ومن بعد sindang taw lahan lo lahan wate ويومئذ la ran kangra ara mosa يفرح المؤمنون fona mi kam ti mumin kom na nyi gab sunya bna no gab suri ni christian ba han to ko kifu damba wote rom suratul rom asingra la aya kanga bete Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. Le commandement appartient à Dieu, avant comme après cela. Ces jours-là, les croyants se réjouiront. Sourate les Romains, 30e chapitre, versets 1 à 4. Mbarama, ni y'a mɛn ko chrétien silamɛ lo ni y'a mɛn ko silamɛ chrétien lo mais mun kama a tɛ a y'aw faamu ko chrétienisme mɔgɔ min y'a yɛrɛ di Ala ma Ala yɛrɛ de fɛ ni n bɛ san kasa ni arabukan de ye ko silamɛ muslim o tuma n ka n yɛrɛ di Ala ma ni y'a mɛn ko chrétien ko mɔgɔ min y'a yɛrɛ di Ala ma mɔgɔ min y'a yɛrɛ di Ala ma arabukan na ko muslim ka n yɛrɛ di Ala ma mais danfara jumɛn de bɛ yen jalla yi Mahamudu Bande de tibata ka tɔgɔ min ye a kɛra surugu ni falen surugu ni falen lu ma ko nin ka far dɛ ko ɲɛta bamu na jaga tɔrɔw lo a n'a ɲɛ ko a tɔrɔw lo a k'a minɛ k'a ɲimi i mana ne ko Mahamudu Bande y'a kɛra ko lɔnnibaga bali ja faguni bɛ tan ne jaga ka kala lo ne ka sira bɛ ka siri muriyara wa ni ko an ka siri li fɔ Allah yi Mahamudu Bande ne b'i kalan ni ka siri kolonw ye i b'i faga i t'a ban lasarali la i ko n t'a dɔn ne wa a fili ka fɛrɛ n'a kɔ seginna a tɛ don i dara dɛ a bɛ sɔɔri i bo dingɛ na ka taa bɔ yen n'o fɛ mais ne bɛ fɛ aw k'a filɛ suratu haji kɔnɔ mun de ye a kɛ ten wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytan fi umniyatihi a y'o yɔrɔ lajɛ suratu haji kɔnɔna na aya 51
وما أرسلنا من قبلك من رسول Muhammadu akuni mamogo cheka ko enya chiduna ولا نبي man nabi nyima cheka ko enya إلا إذا تمنى ni annanan nata inki ke prophète li ni nan nata ko ga ke mobri shaman tigi ni nan nata ko ga ke nyogme shaman tigi ni nan nata ko ka furu ka ke furu shaman tigi ni nan nata ko ka lu shaman tigi ko ka fembe la jen sura munu bi ke ألقى الشيطان في أمنيته kwala setan ba asabu soro ika hakilara sisa donc e bitu ka hakilla wore le fo no tan ni tete la mamudu da iti letri chene kan ne be burkina ne fawlente iti ngule wa jafar jafar nga kuma do me chelo ukuta ya fo koro minna ne reba nyini fe ni ya yire na tikelon ya mbe fa ne kuma ni tife mo warga ke karmo ye ne du kera e pin alaka ne kai akamana gbanasa alife na ya fo arabu bi terroriste wuri ay taka faga wallahi mamu la mamudu bande ko etiyon ka journal ni shin ne maya e ya lo ashira ne ba chugo minawa atolo amonya ni fala no wali ita in kelente gerefe kan na yi wa e ko dowa atolo yalo ya bo do chima way ka journalu fleni do mangile mbey e kallare gerefe mo nunu wotken bira wotma mamudu bande hakli tifede akuni kramugo ni nasara tumami ko fayda ke war batiye e hakli billah magalam o beke فينسخ الله ما يلقي الشيطان wotma hakilla cedugo min tiddo nara sa ko shitana be ban ala be ban kuma na kwali tufe abadu ko jete ثم يحكم الله آياته ala traba fa ba ka kuma alfa na ka dia bi ka cidiya minere ka di mo worema wallahi mamudu bande e ka fanga bana bi ibaraka bana bi nele maminere de ala le tuya dima komi banbe ti fek ala reka kuma kan la se fo wari I fanga bana I tibi mo so mu yere soro ke ya nyini yoro nyafe I foro yere tuna wuri kanya wi janga mo so nyini ele mako sara koni sigera jona ka so ala ka korona ma banga so ntama de so ala tama والله عليم حكيم ako ala le be kolon abi kiti sige وما أرسلنا من رسول من قبلك محمد من فتوم تنتوم فاندان كتاوري من رسول تنتوم بود فان ولا نبي فتوم نبيان فاتي جن فتاوري إذا تمنى إلا وانكات نينتا سان تولقي ألقى الشيطان في أمنيته شيطان لوبو دا مي يسن تولقا فوق موسى فينسخ الله ما يلقي الشيطان وين نام يهدا شيطان هن لوبوم نينا ثم يحكم الله آياته إلو غرفورن وين نام بودا هن تول توتو والله عليم حكيم بان تين وين نام لمينم نام يلا بود ميتا bande homa ayara soma fo hom gulsi letin ni kis arabran baya to bangti letra taya sheikh jafar ka bobo jila so tanga juka fo mi han man sababu ni lataka gutare fo be abla hambe fo kiringa koy wa bamna nyu ko bugum wa wenna mi tanya ka fo barakrunda wenna mi taya ala fo la runda ta ka fo bani pana yinin tira lam tu sampa tuwil le kan lebe fo ya alame وهي سورة الحج بقول لا يا بيبي آية ونا سبحان كله آية بيشنو لا يمري سورة الحج بقول لا يا بيبي ما بود بان تقول لا كن جت سما ما نكن كارم تو نبى كارم نندي فيا كارم بوك منعي Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre sans que les démons interviennent dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lance le démon. Dieu confirme ensuite ces versets. Dieu est celui qui sait, il est sage. 22e sourate, le pèlerinage, verset 52. wotma malmamu amak bul fle ala bina kuma soto an kabuti kona ya da akul la tujadilu ahlal kitab ila billati hiya asan ayabu kana dama ayabu jula kana dama oui fangale ayabu kana wala tujadilu ahlal kitab ila billati hiya asan ala talako Muhammadu ekana mon père ou soso ni foye ni bunu soso tuma iku soso ni feye bin kanye wa manu ala sanu min Allah kilan joni ka kuma kan kanye ka tema ala kan donc toujours ibna qur'ana neta toujours ibna linjil neta toujours ibna tawrata neta nota hadisa asani ngalondi ba man asanu min Allah kilan bina ni jori
binanduru an ka butu o tuma e ka mun ye nin kuma nin na o tuma jɔnni ka sanu ka tɛmɛ ala kan jɔnni ka kumakan ka sanu ka tɛmɛ ala kan an bɛna mɔpɛrɛw sɔsɔ n'a an bi bibili lɔ an b'u sɔrɔ ni bibili ye komi ala ko yɔrɔ min na ko lɛ tɛ ɲimi bibili kɔnɔ mɔpɛrɛcɛ ko lɛ bɛ ɲimi an b'a ka bibili bɔ k'a yira bibili yɛrɛ ko a tɛ ɲimi ila billati hiya ahsan ala tala ko bibili kɔnɔ a ko duvet mele a ti min ni mɔpɛrɛcɛ y'a min an t'a fɔ ko bibili de y'a fɔ dɛ an b'a yɔrɔ bɔ bibili kɔnɔ a filɛ yan e ka bibili yɛrɛ ko duvet mele ko a ti min e ni dun y'a min e ka mun de kɛ tan a bɛ fɔ olu ma ila billati hiya ahsan wa mana ahsan min alayi k'i la n'i y'u fɔ mɔpɛrɛ ye ni mɔpɛrɛ ye mɔgɔ min ye n'i y'a ka défaut yira la bibili kɔnɔ a sigilen bɛ suma et puis a t'a dugera a b'a fɔ ko c'est vrai n bɛna dabila n tɛna dabila a kɔnɔ n bɛna fɔ ye ko tiɲɛ kɔni mon père b'o ye nka an n'u ta karamɔgɔ tɛ sɔn dɛ n ma sɔn an n'u ka kalan kɛ kuwɛti an ka taa kalan kɛ maga i ka kalan kɛ maga i ka ala k'a b'a ni ɲimi ba wuru nin filɛ wala tujadilu ahlal kitabi ala ye a kɛ aw fɛ filamuru ye a ko ahlal kitabu tawurata ni lenjili ni kɔrɔna a kana o sɔsɔ ten o tigi sɔsɔ ten illa billati f'a k'o sɔsɔ ni fɛn ye hiya ahsanu min ka ɲi o tuma a b'o sɔsɔ ni fɛn ye fɛn min ka ɲi n'a b'o sɔsɔ a ye dalilu yira o la kɔrɔna kɔnɔ n'a b'o sɔsɔ a ye dalilu yira nouveau testament kɔnɔ n'a b'o sɔsɔ a ye dalilu yira o la ancien testament kɔnɔ a kana o sɔsɔ ten illa allazina zalamu ila allazina zalamu a ko fɛn minnu donna dibira minhum o cɛ ma o tuma na i bɛ mun de kɛ o ye wa qulu a fɔ amana billazi unzila ilayna n bɛ na ye fɔlɔ a ko fo mɔgɔ min zalamu mɔgɔ min bɛ baara kɛ o tɛ baara kɛ ni ala ka kitabu ye mon père dɔ minnu bɛ baara kɛ o ka sira tɛ ala ko fɛ o ye jésus tɔgɔ dɔrɔn ta ka to ka u ka ninsango kɛ ala ko man lam yakum bi ma'anjala fa awliyakum zalimun o tuma o ye dibi kɔnɔ mɔgɔ ye nka mon père yɛrɛ n'i b'a sɔsɔ bibili fɔ a ye kɔrɔna fɔ a ye lenjili fɔ a ye mais mamudu bande n ko ala de bɛ nin fɔra ɔ tɛ ne wa qulu ala ko mamadu a fɔ i ka mɔgɔ ye aw bɛɛ k'a fɔ ko amana billazi a y'a fɔ ko an limaniya ni fɛn ye unzila ilayna kɔrɔna min jigira ka na anw ma anw silamɛw sɔnna o la wa unzila ilaykum bibili min jigira ka di aw ma anw silamɛw sɔnna wa ilahuna an bɛɛ ka ala wa ilahukum ani aw yɛrɛ ka ala wahidun kelen de don ala fila tɛ don wa nahnu lahu muslimun wa anw yɛrɛ ye an yɛrɛ di ala ma ko a k'aw le fɔ o tuma na sisan mahamudu bande e bɛ fɛ mun de ka fɔ ko mahamadu kana fɔ anw ye ko an ka sɔn bibili la ka sɔn livre la min jigira ka kun an ɲɛ o tuma ko an k'a fɔ mon père ka ala n'an ka la an k'a yira o la ko an bɛɛ kelen e bɛna fɔ ko an tɛ kelen ye mun na wa ne ko pas fɔ bi don piɲɛ n'a ye ko ɲuman kɛ e ni mahamudu bande bɛ taa jahanama kɔnɔ kumakan kelen n'i ma segin ala bɛ bɔnɛ jigira wagadugu kɔnɔ i b'a jateminɛ ko bobo ka bon wagadugu ye n'i nana i bɛna sɔrɔ pate ko banfara fana ka bon tun bobo ye i bɛ girin ka bɔ o yɔrɔ a tɛ ɲɛ e fɛ i bɛ taa foro minɛ ɲɛ nɛnɛ olu fana b'a fɔ ko dugukolo tɔmansiya dɔ tɛ d'i ma u bɛ foro kɔrɔ dɔ ta ka d'i ma foyi tɛ ɲɛ a foro ni bɛ miriwulen tɛ o fana tɛ bonya bonya wala tujadilu ahlal kitabi aye tewra wa to ngwe kitaba ram no kema illa billati hiya ahsan iri lam to ngwe no kem no bumni hiya soma ila lazina zalamu minhum iri la nebni sin wa ngwe ka me hiya yi pop sukan wa qulu la fiyelia amana billazi unzila ilayna ton ko asid ne buni hi sigin ko tonda wa unzila ilaykum la buni hi sigin ko yamba wa ilahukum ton saba wa ilahuna ni yam saba wahidun ya saba yinta wa nahnu lahu muslimun wa ton ko de men wende suratul ankabut ya suratul ankabut pour la yaw bébé ayar pisna halanu amina do mon père yɛrɛ taara sa ebe a français fɔ i bɛ sɔrɔ ka marque ta an k'a filɛ récite ne discute pas avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons
à ce qui est descendu vers nous et à ce qui est descendu vers vous. Notre Dieu qui est votre Dieu est unique et nous lui sommes soumis. Sourate l'araignée, 29e chapitre, verset 46.